prethodnoj epizodi vidjeli smo da je Mikonos popularan i zbog svojih mačaka. Zato ovaj video započinjem fotografijama dva gosta koje svakodnevno srećemo ispred našeg apartmana. Psarov, plaža Psarov. Znači Psarov plaža. Ovaj video nije komercijalnog karaktera i nema cilj da reklamira bilo šta na Mikonosu, niti da vas ubeđuje da dođete ovamo. Evo nas na plaži Psarov. Ovdje provodimo jedan veoma prijatan dan. Plaža je za svaku preporuku. Apartmani najbližeg hotela raspoređeni su veoma blizu plaže. Cena celodnevnog najma 2 ležaljke i suncobrana zavisi od reda u kome su smešteni. Za poslednji i pretposlednji red ona iznosi 30 €. Psarov. Psarov Beach. Duž prilaznog puta od centra Hore ka plaži nalazi se nekoliko privatnih parkirališta. Cena celodnevnog smeštaja automobila na svakom od njih je ista, 20 €. Uputili smo se ka plaži Paraga, ali greška u navigaciji odvela nas je do ove plaže. Tu smo proveli ceo dan. Ova plaža stvarno se zove skrivena plaža. Nije komercijalizovana i u potpunom je kontrastu sa plažom Platizgialos u pozadini. Posećuju je većinom samo turisti iz okolnih apartmana. Ovo je jedna od nekoliko ostrvskih plaža po kojima je Mikonos planetarno popularan.
Na levoj strani smešten je Paradise Beach klub. Centralni i krajnji desni deo zauzima klub Tropicana. Deo plaže oko ulaza je besplatan. Ovu plažu posjećivali smo nekoliko dana, zato ćete u videu vidjeti neke nelogičnosti, jer nije snimljen za jedan dan. Smestili smo se u centralnom delu Tropicane. Prema zakonu u Grčkoj, na svakoj plaži mora postojati besplatan deo, na kome niste u obavezi da iznajmljujete ležaljke. Najčešće je to njen krajnji levi ili desni deo. Ovdje nije takav slučaj. Jedan od najlepših delova plaže ostavljen je baš za ovu namenu. Rutom kojom prilazi ovaj avion doleću svi vazduhoplovi na ostrvo. I mi smo tako stigli, direktnim letom naše nacionalne aviokompanije sa aerodroma Nikola Tesla. Naš let trajao je nešto kraće od 1 sata, ali koštao je kao da smo leteli do Dubaja. Muzika koju sada slušate originalna je muzika sa ove plaže. Na ovoj plaži odsedaju i poznate ličnosti iz celog sveta. Bili smo u prilici da prepoznamo hollywoodsku zvezdu Selmu Hayek. Paradise i Tropicana Beach klubovi su elitna kultna mesta u kojima žurke organizuju najpoznatiji svetski DJ-evi. Šou započinje pred zalazak sunca na plaži i nastavlja se do ranih jutarnjih časova. Prema informaciji koju smo dobili od osoblja na plaži, ovdje se sezona završava oko 15. novembra, a započinje 1. maja. Za kraj ostavljamo cenovnik. Celodnevni najam 2 ležaljke i suncobrana u posljednja 2 reda koštaju 50 €. Parkiranje na parkingu ispred plaže je besplatno.
displeju vidimo najavu večerašnjeg dešavanja u Tropicani. Napuštamo Paradise Beach. Pošto je centralni deo ostrva na većoj nadmorskoj visini, očekuje nas veliki uspon. Generalno, većina obdočnih puteva vrlo je uska, pa nema brze vožnje. Za 300 metara skrenite blago ulevo. 120 metara skrenite blago u desno. Black. Scorpion. Za 300 metara skrenite blago u desno. Za 760 metara u južnom toku idite na prvi izlaz. U prvoj epizodi posjetili smo jedan šarmantan restoran u Staroj Luci i on nas je asocirao na ostrvo Krf. Večeras odlazimo u njegov komšiluk. Ovaj restoran zove se po imenu svog vlasnika. Svaki gost ima priliku da vlasnika lično upozna i sa njim opušteno porazgovara, pošto se on ponaša kao gost u vlastitom lokalu. Ovaj put odlučio sam se za sushi ala Mykonos. Cena večere za 2 osobe uklapa se u onaj etalon od 50 eura o kome sam pričao u prethodnoj epizodi. Za kraj ostavljamo poslasticu, degustaciju lokalnog sladoleda u jednoj poslastičarnici u Hori. Mykonos je poznat po vrhunskim sladoledima. Nama se dopao. U narednom videu posjetit ćemo vetrenjače, malu Veneciju, neke plaže u samoj Hori, nastavit ćemo noćno istraživanje Hore i otkriti jedan novi restoran.